Naman. Ako naman. John Patrick. Go. Bakit umalis ka? Go, again, dali, para makita ni tatay. Go. Ang galing! O, Hana, makakita mo si Ading sa likod mo, ha? Wow! Ang galing! Sandali lang. Adi, wag mo lablab si kuyang nang nakatalikod. Oh, lablab din na. Oh, lablab din. Very good. Very. Ay, wag ganon. Ayan na naman, Ading. O, sige, sing. Sing, kuya, sing. Go. Ay, ako pa hindi na. O, dali, para marinig ni tatay. Ayos mo yung mic mo. O, ayos mo. Hindi, sing pa. Okay. Go. O, yung mic mo. Okay ba mic mo, mic? Ay. Ayos na yung mic mo. O, go, sing. Ayos na, okay na yan. Ayos na. Go, again. A, B, C, D naman. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Ay, di pa tapos alphabet. A, B, C, D ulit.